Happy New Year, mga viewers. Second, ikaduha na karon nga pitsa sa January. 2nd of January 2024. Praise you the Lord. Salamat yun sa aton pagpinangamuyo ay kag pagpangamuyo ninyo sinayalagad sa Ginoo kagay Ma'am Ninilos kagay Aldrin na nagabulig man sini na pag-record sa broadcast kag pagpatigayon kag initanan sa gahom lang sa Ginoo mga viewers. Salamat sa inyo pagpangamuyo kag aton pagpinangamuyo ay salamat yun nga rin pakitas ng pag-ungat we will rejoice in the Lord lang kay sa aton kung tuod kita na nagdangop kay Kristo sa atong gidyat ay pusong kalag o ay gid kita iya mahimo nga makaabot sa New Year kundi sa bugay sa Ginoo kaluoy kagugma kag tsansa. Amen mga viewers. Amen kabay pa na sa gihapon sa pagtuon naton pamati kita laygas pulong Ginoo matandog gihapon ang prayer naton sa aton kalag tagipuso na una kagbisan pa sa mga tagaan kita encouragement sa Ginoo nga magsigi kita sa kapisan mag-share. Okay, so karon so good naman kita in times like this. Thank you, Gage, ng pagkinantanay naton, kabay pa nga sadyaw naton, good perme. Be very sure nga si Jesus, your anchor, holds ara lang sa aton Ginoo nga si Jesus. Amen? Nagkaroon, sa pagpamalandong pulong sa Ginoo, are-dire magabasa kita, mga paglaygay sang pulong sa Ginoo sininga New Year bala. Siling yadiri, unas na aton basahon sa 2 Corinthians 5:17. Nagdason magabasa kita sa Colossians 3, no? Diri sa pulong sa Ginoo nagsiling diri 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creation. Old things are passed away. Behold, all things are become new. Kabay Panginoon pagkamay siya pulong, mamuyo kita na, Ginoo, please, bless man kami sininga New Year, Lord,
nga ang the best, kag eternal nga blessing nga kami tagaan mo kauhaw, kagutom, Ginoo, nga mga upod sa mga viewers, Ginoo, sa imo eternal nga pulong kay mo nang the best, nga imo ihatag sa amon, mabulig sa amon, kay ikaw nagsiling, heaven and earth shall pass away, pero ang imo pulong amon pamatian, ang pagpalaygay namon sa imo, kag ang imo, Ginoo, mga pagtuytoy sa amon pinaagi sa imo pulong, tub-tub sa eternidad ini ang iyagahom. Kay diris kalibutan, tanan nakabalo kami, tanan mga advices, tanan mga pulong, tanan kung ano nga mga kaalam, mag-aagi lang, Ginoo, temporaryo lang. Pero ang imo pulong, nga amon pamatian, kami magpalaygay, eternal. Sa buligi kami, liwat sining bagong tuig, ganahan kami, sadyahan kami, kag nga ma-inspirar kami, nga mamati si mo pulong, kag magmapinobsanon kami magasiling, have thine own way, Lord, have thine own way. Ini ginawa mo na pangamuyo, kag ang amon Ginoo pagtuo nga sabton mo man kami sa imo saad nga ginsiling, cast thy burdens upon the Lord. Kay ikaw, Ginoo, magapamati, knock and it shall be open, panukto, kaya abrihan ko kamo, pinagis pangamuyo. Thank you, good Lord. Thank you. In Jesus' name I pray. Amen. Karon mga viewers, ang aton pagatunan, sining ikaduwa nga adlaw sa New Year, ang gina-offer sa Ginoo nga new life. New life. God is offering to us a new life. Kabalo naman kita, mga inigugma, mga viewers, nga hindi gid naton mabago nga aton niya kabuhi. Bisan bago na niya tuwig, hindi gid naton, bisan pa una-una kita, bisan manumpa pa kita nga bago naton kabuhi, balik magyapong kita sa daan, labi na sa sala, labi na sa mga batasan ta, attitude ta, mental set ta, nga kalibutanon, nga makasasala, mabalik magyapon kita. Pero ari ka namin sini, kaya ang Ginoo nag-offer sa aton way out, pinagi sa new life. May araman sa aton eksperyensya bala. Bisa na kung kisa ang iban ng mga nalulung na sa droga, sa alcohol, o kung sa mga klase-klase ng mga wickedness, mag-abot yun sa mga kaagahon masiling, una nun man kabuhi ko, may paglaong pa yan nga mabago. Kaya ginadisturbo kita sa balaan espiritu sa aton sala. Nga, amo naman ang panghikot, balang maayo nga makaslingtabo na Pero balik magitagyapon pag matatanga. Kay hindi kita kabago. Bisa na noon pa kita, martial law kita, o kung iano pa kita, hindi gidya pwede bisan pa pahugon kita, mapahog kita, kadali lang. Pero hindi gidya mabago ang atong kabuhi, mga ginikanan, mga disiplina, magapahog, magaanot sa ila, kabataan, para nga magbago ang kabuhi, magtutong sa pag-eskwela, ang batasan, mag-respeto sa mga ginikanan. Huwag kabaguhan. Bisan mahandong pa kita. Ngaman, ay tungod mga inigugma, ara kita sa sala. Nato na napamalandungan nga sa gyapon. Excuse me.
sa tugnaw ang 83 nagaribinta ang tingog ba. ang kanami sa aton Ginoo kay sininga New Year kabalo siya hindi iway kita gawa magbago sa aton kabuhi. So naga-offer siya new life. Ini nga pulong yang nagsiling. Una sa tanan, ang new life na gina-offer niya, if any man be in Christ. Kung nagdangop na kita, kag si Kristo ara sa aton, posible yun nga mabago kita. Hindi maging perfect nga 100% mabago. Pero ginabago kita every day kung ara si Kristo. Kaya kung nabasa kita pulong Ginoo, pamati tas pulong Ginoo, nagalaygay sa aton, daso nagapanghikot wala ang Espiritu, hindi kasi na ay madumduman tayo, nagsiling gali ang Ginoo, overcome evil with good. Ay nakabati ako, sang laygay, sang pulong sang Ginoo, nga hindi ako magsunod, kag magbuhat, magliwat-liwat, buhat sang mga malaot, wickedness, kay Kristo lang. Amen. Ang mga viewers ato na dumdumon. So kung may Kristo ka, kag ako, dako na iya nga pasalamatan naton sininga New Year. Okay? Pero kung wala ka pa kay Kristo nga viewers, may relihiyon ka pero wala ka relasyon personal sa iya, sa paginursol kag pagbaton lang sa iya nga mubugtong manluwas, kag wala ka na ginasaligan kag ginatawag nga ngalan siya lang. Hindi kagi kabago. Dawg-daog kagid sang sala kag sang panulay kalibutan naton na napamalanduan. Ari ga-offer ang Ginoo. Pero maangkon ta lang in Christ. So ang the best sa atong karon nga New Year, inay kaduha nga adlaw sa New Year, siguro huntang ara si Kristo sa aton, kitang nagsiling Christian. Ikaduha, kung wala pa ikaw makaliso sa Ginoo, sa bugos, tsansa mo na nga New Year, tsansa gid nga dako. Okay? Kaya daso nagsiling siya, ang iya imoon, all things have passed away. Ang butang balon, ang experience ta last year nga mga malain, aton ina isikway, or aton ina kuhaan leksyon, kag hindi na balikan. Kuhaan ta ng leksyon. Sabi niyo kung balik-balikan naton, amo na ginatawag, history repeats itself. Kung ginalagyan ka sa Ginoo para sa mga sarlin nga hindi sila magpati for 20 years at nagbunga ang ila sala sa ila lang man kalautan kag kondinasyon kag pagperdi sila ko galingon. Kaya nung sila siyang pulong sa Ginoo, in your fruit mamunga ka sa imo sala, kag ina bunga, imo ginaantusan. Ari na gina-offer ni Jesus in Christ. Kag nagsiling siya, all things are passed away. Makasiling man kita ngara kay Kristo, kung siya makakuan man kita, may tiyon man niya makabalik kita. Pero hindi gid na magbalik na gid nga magpariyo ka na gid sang una sa imo ka palahubog, sa imo ka para sigarilyo, sa imo ka para tahor, kag sa imo nga mga ba sa imo mga hunahuna, mga mata, mga blatyagon, sa moral nga mga wickedness, babae, lalaki, o kon mga pagrebelde sa ginikanan, sa asawa, bana. Hindi na ginaya nimo kung nara ka kay Kristo nga mabalik ka sa bugos. Kay mayara na kita ang isa nga manami gid, mga viewers, pumati ko matanan, ang isa manami gid
nga marka sa mato ni Kristo anon kay may huya kita, mahuya ta dayon basta makasala ta. Amo na ang new life nga ina-offer sa Ginoo. Mahuya na kita. Kag siling padere passed away and siling ya, and behold all things shall become new. Ang botang balon sa Ginoo, ibaguhon na niya ang aton mga una-una, ang mga negatibo, umalain, mata nga gusto ta magtanaw sa malain, o bata nga gusto ta gamiton sa malain, o kon ang aton bulatyago nga gusto kita magabatyag sa malain man, mga pagdumot, mga kapaitan, mga pagbatyag man sa malain, sa babae, lalaki, o kung sa bisan ano nga mga ginahimbong, ginasupot mo sa imo kalag. Te, kuwao na sa Ginoo, hindi ikaw kakuha kag ako, kuwao na. Pero kaya rin kita sa kalibutan, sa nagadugay, ginakuha ina sa gawang subulan Espiritu basta kita mag-cooperate sa panghikot sa balan niya Espiritu. Munang ginasilang balan ni Apostle Peter, grow in grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Magatubo kita nga mabakod kag mag-isog sa pagtuo. Inang kaisog, unas tanan pagkontra na sa sala. Kag pagbuyot sa Ginoo sa bisan ng pag-uyog sa aton esperiensya, kag sa aton nauna, kag buhat. Kag ari pa, silang diri sa Colossians, nga bago mag-abot sa aton, kay silang sang pulong sang Ginoo diri nga ginpalay gayaman sa aton, pinagi kay Apostle Paul silang daw, Colossians chapter 3, if kung ikaw na be risen with Christ, ara ka na kay Kristo, those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Seek those things. Nangin, bago na ang aton nga mga ambisyon, mga damgo, mga ginapangita sa aton kabuhi kagkalag. Seek those things, espirituano na. Hindi na perme material, espiritual, o labaw sa tanan ng material, ikadua na lang. Ito mo na. Pagbago na ni Kristo sa aton. Seek those things that are, sa spiritual above. Kagdason pagid ang kanami, dire kay silingi pagid. And set your affection on the things above. Hagang imo balatyagon ni muhandom imo to'y pusoon sa paghimaya lang sa Ginoo. Ang imo buhaton, maalagad ka man, mahatag ka man, o kung paggamit ka man sa Ginoo, o kung i-share mo Ginoo, para lang sa Ginoo. Gina-express dire sa para sa langit. Ang butang balon para kay Kristo. Ang aton pagbuhat para lang tanan sa Ginoo. Tiko, amo nang ginbago sa Ginoo sa aton kay kung kita lang. Kula pa kita Kristo para ginaya amo nang ginatawag la self-interest. O bala na magkalaanong iban magutuman basta kaya busog. Amo na ya kita. Bala na waya obrang iba niya o kung magkalaano sila ya basta ako ya mayo. Self-interest lang kita. Nagapanglansi kita sa mga kunanong mga kwarta pa sang iban. Covetousness. Self mangyapon na. Pero kunara na si Kristo sa aton, ang iya na sa langit nun mga butang. Amo ang aton gusto nga ito'y sa aton kabuhi. Amen? Kagdaso, no? Kung nabasawan niyo pagida, kung may tiong kamos pagbasa sa Colossians chapter 3, nagasiling dire sa pulong pa sang Ginoo,
sa versa 8, put off all these things, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication out of your mouth. Lie not one to another, saying that you have put off the old man and his deeds. Kita mo na? Old na to, old year. Put off sa gawam sa Ginoo. Talikdan na naton, pangayuan naton, resurrection power. Na aton, silang pangpulong Ginoo, hindi kita magpareho sa baboy. Nga ginsuka mong kaunon pa. Amen. Kagdason nari pa kanami pa o. Haling niya, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of Christ that created him. Siling niya dire, put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels of mercy, pagbatyag, sang kaluoy, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, forbearing one another, and forgiving one another. Even if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Ito mo na nga detalye kapag ispikar sa Ginoo nga amo ini. Ang ako ni mohon sa inyo, kag amo ini, do ye, imoon nyo. May God bless His holy word. Kanami sa offer sa Ginoo sa New Year, new life sa iya. Basta ra kita sa iya. Kag isunod ta, o sundon ta, ang ginalayay sa aton, kag nabalaan ta, nga makahimaya, makahatag kalipay sa Ginoo. Kag ikaduha na lang mga butang material nga kinahanglan taman. Pero unahon tagid ang new life nga mo ang aton una-unaon kag handumon kag aton goal sa kabuhi. Amen, mga viewers. Mga kabay pang Ginoo, magapanghikot sa aton. Mga guide, and will always touch our hearts nga makasunod kita sa iya, nga may conviction sa balaan ng Espiritu, nga may kahuya kung kita magabot mga failure o kung mga ang daan matiplang kita, kag magabot ang kahuya, ang butang balon mabalik kita. Amen. Karon mga muyo na kita, viewers, mga muyo kita, may nga pala, nagapasalamat kami nga matugyan namong Ginoo amon kabuhi sa imo, pangabuhi, kag amon Ginoo, mga hunahuna, mga balatyagon Ginoo, amon mga handom Ginoo, kag amon Ginoo, mga ginaatubang, ang mga challenges sa kabuhi, kag bisan pa Ginoo, mga kunanuman ng mga fears, Ginoo, kag kunanuman mga worries, kag kunanuman mga relasyones, Ginoo, na makasakit sa tagipuson, balatyagon, tugyan namon sa imo, kay ikaw lang nagsiling, I will give you new life. Gahom, na mapag-o mo kami, kun ara kami tanan sa imo. Kabay pa tanan mga viewers, Ginoo, pagsulod sa ning bago nga tuig, nag-angko na sila sa imo Ginoong Hesus kag kami tanan. Kag siguro namon, siguro ha, be very sure. Yes, Lord. Thank you, God. Karon nadala ko sa imo Ginoo ang mga viewers nga ari pa Ginoo nagapadayon sa sining bago nga tuig nga patudlo sa imo Ginoo, kag magapamati sa imo Ginoo sa paglaygay mo si Julius kag si Maika kag ila duha ka bata, siya ni Ka kag si Bella. I-bless sila nga magatubo sila mabakod sa pagtuo Ginoo. Yes, Lord. Bisan pa Ginoo si Cheryl Espina Jones Ginoo, na imo man gintandog siya nga iloy
kag asawa sang Pastor Dale Jones, na nagapangamuyo man kag nagapamati si mo pulong para ma-encourage man sila Ginoo pagdangup sa imo, sila pagpamati sa imo pulong Ginoo, bisan siya Ginoo nakagraduate na Ginoo sa seminaryo, nagapamati pa para ma-inspirar mo Ginoo sa mga laygay nga ginapamalandungan namon sa imo pagtuytoy kalang pala Espiritu. So bless si Cheryl Ginoo, Espina Jones, bisan si Joe Raguman, kag si Bert, kag si Joy Ginoo, kabay pa magapadayon man panghikot sa ila Ginoo, kag bisan pa sa pag-alagad pagkabuhi sa imo, bisan si Jane Ginoo Luciano, kabay pa mabugos niya Ginoo ang iya pagsalig sa imo, kag si Hilda Calantas Ginoo, kauman magapakamayo bisan pa sa iya pagka-senior citizen, ay tandog mo siya nga magapalaygay sa imo broadcast permi Ginoo, kag maga-share Ginoo, kag magapangamuyo siya kabatang kapuhan. Bless man gyapon sininga New Year si Hilda Calantas, kag si Mercy Noe Ginoo, bless man siya isan pagpamati niya diri sa California, nga magatubo man siya nga mabakod sa pagtuo kag pagtugyan sa imo Ginoo, kag bisan pa Ginoo ni Cheryl Espanoa is Hitsanova Ginoo, kadayon man Ginoo panghikot sa iya tay puson nga magmalapit mangyapon sa imo sa tungas mga challenges sa iya kabuhi Ginoo sa pag-alagad sa imo Cheryl Ginoo Hitsanova, kag bisan pa si Bern Dignadise Ginoo nga nagaupod siya utod si Dr. Ginoo Dignadise man Ginoo Jobe, kay imo misyon sa ila na pagbulig sa masakiton sa lawas kag pag-share sa imo, ay bless sila Ginoo Bern Dignadise kag Dr. Jobe Dignadise man Ginoo, nagpadayon ka man Ginoo na pag-bless Ginoo bisan pa kay sila Buena Flor Ginoo nga nagakinahanglan sa imo, padayon nga blessing mo pagtipig na lipod, pag-bless Ginoo sa iya palangitanan business nga sa gihapon nagahalad siya sang bugos sa imo na magpagamit sa imo kag mag-participate sa imo likoton. Sila Buena Flor ang iya kaupod sa kabuhi kag iya pamilya, kag bisan pa si Siri Ann Lilis, bless man si Siri Ann Lilis sa imo gintandog sa iya nga bilang asawa, kag Iloy nga nagalaygay siya kabataan nga magadangup sa imo Lord Jesus kag magakabuhi sa imo. Thank you Lord, bless man padayon Ginoo Siri Ann Ginoo, nagbisan pa kauman magapadayon tando Ginoo kay Melka Sarsino, ay Ginoo mahandong mo magapadayon sa pag-alagad sa imo sini nga bago nga tuig, encourage siya Ginoo, bisan pa si Rose de Palyuman, encourage man nga magtutom sa imo Ginoo, kag bisan pa si Cecil Noble, kay iya nga gusto nga pagpamalagad sa imo katunga Ginoo sa mga panghangkat sa iya kabuhi kag sa iya health Ginoo, bless man siya, kag si Erlen Luciano Ginoo, kauman mag-bless sa iya si Insek, kaya pag-bulig sa imo alagad Ginoo, ikaw man mag-strengthen siya physically, spiritually Ginoo, kag ako man ginadala sa imo Ginoo padayon Marlene Siday, agin padala mo Ginoo bisan sa may kagamo karon sa Israel nga i-share ka Lord Jesus, so bless man siya Ginoo, kag bisan pa Ginoo si Rico Escobar man, kabay pa sa iya pagpamati sa imo pulong, matandog siya nga magtugyan sang tanan sa imo Ginoo. Yes Lord, Rico Escobar, kag bisan pa Ginoo sila Ginoo ni Hasmin Ginoo Kalas, kag ang iya Ginoo ang iya kaupod Ginoo sa kabuhi si Ben Kalas Ginoo, kag iya kabatan kabay pa magatugyan sang bugo sa imo Ginoo, tagsa sila nga ikaw lang Ginoo ang ilahan dumon Ginoo,
bugtong manluluwas kagalagaron, kag ila Ginoo kilalahon sila kabuhi Ginoo hasmen, kalas kag si Ben kay pamilya, kag i-bless man si Erma Luciano sa iyahandom nga magapadayon sa pagsakay sa barko suno sa imo ginhatag sa iyang trabaho. Kabay pa Ginoo tandugang iya lawas magauli ang iya natural nga kusog kag ang iya pagtulabos tanan nga magabakod kag mag-alagad sa imo Ginoo nga magasunod sa imo kabubuton sa iya Ginoo kabuhi. Bisan pa Ginoo bless man si Samuel Cordero Ginoo sa iya Ginoo paghandom sa imo. Ikaw man Ginoo ang iya masunod siya kabuhi Ginoo kag sa iya Ginoo nga pagtrabaho nga makita niya ang pagtuytoy mo siya kabuhi Samuel Cordero kag si John Andre Lalaan Ginoo i-bless man siya handom nga magpaday na lagad sa imo didto Ginoo sa Maramag Bukidnon. I-bless man siya Ginoo kag iya pamilya John Andre Lalaan Ginoo kag padayon ka man Ginoo sa pag-bless man bisan pa Ginoo kay Rose Ginoo didto o Ginoo sa Middle East nga nagatrabaho didto i-bless man si Rose Ginoo na sa gyapon Ginoo na mabatyagan niya ang imo Ginoo panghikot sa iya kabuhi Ginoo. Yes Lord, please padayon man pagpakamayo Ginoo isan pa sa imo alagad Andy Makad Ginoo. Kag Ginoo nagapadayon ako sa pagtawag sa imo bisan pa Ginoo sa ila Ginoo ni Roel ako Ginoo ator ni Roel ako tupodya nga kaupod sa kabuhi si Dana Ginoo kag iya Ginoo mga kabataan si Roel Santiso Ginoo kag kabay pa nga ikaw man mag-bless sa ila Ginoo kabuhi pangabuhi Ginoo sa sini nga New Year kag pangabuhian Ginoo sila profesyon Roel Santiso po sa kay Ma'am Dana Ginoo kag iya pamilya. Kay ikaw man mag-bless Ginoo sa kay Ma'am Rosalia Kalikaran bisan pa sa kaluyon sa iya lawas nga mag-alagad sa imo nga ipabakod ng pagtuo kag nga gihapon itugyan nilang tanan sa imo Rosalia Kalikaran Ginoo. Kay ikaw man mag-bless Ginoo kay Wilma Ginoo nagbisan pa kay Emmanuel Ginoo Sarsino kung mag-bless sila kay ila kabataan kasi nga New Year Ginoo nga mapabakod man na pag lawas kag labaws tanan pagtuo Ginoo. Please Lord tugyan ko ini tanan sa imo kag tanan mga viewers Lord, please pakighambal sa amon Ginoo. Inatugyan ko Ginoo ining tanan sa imo. In Jesus' name I pray. Amen. 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 Amen mga viewers. Medyo naga-diferensya sa bago pangatuig ang aton pag internet sini pero pasalamatan naton Ginoo na natapos ang pagpamati naton pagpalay kita sa pulong sa Ginoo. Karon mamati kita special number.
Salamat sina, special number. Kapay-pay, bless ka mo nga naghatag. Sang special number permis na nga broadcast. Kagang Ginoo mag-encourage sa inyo pagtuo. Nga igahalad magyapon ninyo sa bagong tuig ang inyo tingo ginatag sa Ginoo. Kag kita, ang mga viewers, kag mga alagad sa Ginoo, bisan din ka mo mga viewers, kung wala ka mo mamit lang, pero ari ka mo sa tagipuson, sinayalagad sa Ginoo. Thank you, God. Kag kamo nga mga maluan, thank you. Kag sa inyo pag-pray. Salamat, yed. Kagabay pa sa mga nagapangamuyo nga nakabisita ko sa akon mga 17 kapo. God bless you man, God bless you. Kag inyo pamilya. God bless you, kabay pang Ginoo maghatag sa aton sa liwat. Bakod nga lawas kag pagtuo na maisog kag courageous kag nga ang misyon sang Dios ihandom ta perme nga aton gid himuon ang pag-share kay Jesus. Amen. Amen, mga viewers. God bless you.